Standby. Kamera roll. Action. Jualan kurma. Jadi jualan kurma dia betulin lampu, kepleset, gubrak. Oh gitu gimmicknya. Ini properti buat dagang kurma di Ogah. Kamera roll. Action. Pul, hati-hati Pul, jatuh. Awas Pul, itu kurang dulu. Elah mana Ogah? Katanya ada perumahan dikit mau. Oh, ada Pul, Kanan dikit. Iya. Sip. Mantap. Jadi klimaksnya si Ogah siram angkat-angkat, kan angkat-angkat. Diambil gini aja deh. Diambil gini aja. Enak ini. Ya, bikin jam biasa kayak gitu. Oh gini. Ah, gitu aja kalau gitu jak dong, ya. Kayak gitu aja. nyalain, ambil dagingnya dong Ogah. Iya, udah. Oh,